अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, क्या हाल हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज का मेरा टॉपिक है, मेरा मौजू है नमाज। इस्लाम के अरकान में नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज, ये चारों अताअत इलाही और इत्तबा रसूल की अमली सूरतें हैं। ये मुकर्ररा इबादतें ही इसकी शहादत की अमली तस्दीक करती हैं। इनमें से पहला जुज़ नमाज है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में सूरत रूम में, और नमाज कायम करो और शिरक करने वालों में ना रहो। सलात के मानी अपने मादा के लिहाज से इस अमर पर दलालत करता है कि अल्लाह ताला को वो नमाज कबूल है जिसके साथ दिल की सोजिश और जलन है। कल्बी तड़प ही इंसान को गुनाहों से पाक करती है और अल्लाह ताला के फजल करम का वारिस बनाती है। मिराज इंसानियत तक पहुंचाती है, अच्छे अखलाक से मज़ीन करती है और अल्लाह ताला से हकीकी रिश्ता कायम करती है। नमाज का अदा करना ना करना शिरक की एक किस्म है। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं सूरत ता में, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और ख़ुद इस पर कायम रहो। नमाज पढ़ने से गोया एक शख्स अल्लाह को माबूद ना मानने का सा काम कर रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी इसने काफिराना रविश इख्तियार कर ली। इसके बाद नमाज की अहमियत है। नमाज की अहमियत चूँकि मुसलमान और काफिर के दरमियान वजह इम्तियाज़ है, इसलिए इससे हदायत और तकवा के बुनियादी शराइत के तौर पर बयान किया गया है। नमाज निजात की शरत है और ईमान की मुहाफिज है। नमाज इंसान को बुरी आदत से बाज रखती है और नमाजी की हिफाजत खुद नमाज करती है, बशर्ते के पाबंदी से नमाज पढ़ी जाए। अल्लाह ताला का ये इरशाद इस बात की दलालत करता है कि नमाज की पाबंदी की कितनी फ़ायदेमंद और मुफीद है। अल्लाह ताला कुरान पाक की अल-मुआरज सूरत में फरमाते हैं, इंसान कम हिम्मत पैदा हुआ है, जब इसको तकलीफ़ पहुंचती है तो वो ज़्यादा घबरा जाता है, और जब फारिग अलबाली होती है तो हुकूक से बुखल करने लगता है, मगर बाकायदगी से नमाज अदा करने वाले इससे मुतनाफ़ी हैं। क़यामत के रोज़ जब हर अमल का हिसाब होगा तो अहले जहन्नम से पूछा जाएगा कि कौन सी चीज़ ने तुम्हें हलाकत में डाला, तो इसका सबब नमाज ना अदा करना ही बताया जाएगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरतुल मुदस्सर में, तुम्हें कौन सी चीज़ दोज़ख में लाई? वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। इसी तरह काहली और दिखावे के जज्बे से नमाज पढ़ने वालों के बारे में भी लिखा गया है कि वो अल्लाह ताला को धोखे देते हैं और इसकी इबादत बहुत ही कम करते हैं। नमाज हर आज़ाद, ग़ुलाम, अमीर, गरीब, बीमार, तंदुरुस्त, मुसाफिर, मुकीम शख्स पर हमेशा के लिए और हर हाल में फ़र्ज़ है। नमाज तो मैदान जंग में भी फ़र्ज़ है और सलातुल खौफ के नाम से मौसूम है। कुरान करीम में मुतअद्दिद बार और मुख्तलिफ मकामात पर नमाज की पाबंदी का हुक्म दिया गया है। इससे पता चलता है कि नमाज की अहमियत ज़्यादा है। हमें चाहिए कि नमाज का एहतिमाम हर चीज़ से ज़्यादा करें, क्योंकि नमाज क़यामत वाले दिन सबसे पहले जो सवाल होगा वो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ सबसे पहले जो सवाल होगा वो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद नमाज हम पढ़ते हैं तो उसके फ़ायदे भी बहुत हैं। अल्लाह ताला ने नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज़ की है और उसके बेशुमार फ़वाइद हैं। नमाज के फ़ायदों में नमाज इनफरादी और इज्तिमाई फ़वाइद बेशुमार हैं। आइए हम इस की तरतीब से देखते हैं कि नमाज पढ़ते हैं कि नमाज के फ़ायदे क्या हैं। नमाज इंसान के हुकूक संवारने का बेहतरीन ज़रिया है। एक शख्स अल्लाह के हुकूक, अल्लाह के हुजूर दिन में 5 मरतबा हाज़िर होता है। इस तरह वो बतदरीज बेहयाई और बुराई से बचता है और अच्छे अखलाक की सिमत बढ़ता है। मुसलसल नमाज़ें पढ़ने से मुसलमान के दिल में ये एहसास पैदा होता है कि वो किसी का महकूम है और इसका कोई हाकिम है
یہاں تک کہ یہ بات اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے اور اس کی حیات سنور جاتی ہے، حیات مطلب زندگی سنور جاتی ہے۔ فرض شناسی اور احسن طریقے سے کام سر انجام دینے لگتا ہے، دینے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت سے بندے کے دل میں یہ یقین راخع ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے اور خود کو کبھی تنہا محسوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا یقین اور احساس سے گناہ کے کاموں سے روکتا ہے اور اس کے دل سے خوف اور غم دور کرتا ہے۔ نماز کے درمیانی وقفے میں بھی اللہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ نماز مطلب آپ پانچوں نماز ادا کرتے ہو تو اس کے درمیانی ٹائم میں بھی جو پانچوں وقت نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ ضبط نفس کے عادی نماز میں اوقات کی پابندی، طہارت کے اہتمام، جسمانی حرکت، خصوصاً دعاؤں اور تسبیحوں کے پڑھنے اور امام کے ہر فعل کی اطاعت کرنے سے پختہ ہوتی ہے۔ یہ تمام پابندیاں انسان کی نفسیانی خواہشات کو اعتدال پر لے آتی ہیں اور اس کی زندگی میں توازن پیدا کرتی ہیں۔ نماز عملی قوتوں اور حرکت میں لانے کا بہترین سبب ہے۔ سستی اور کاہلی نماز کے آداب و شرائط کے منافی ہے۔ جیسا کہ آپ نماز کی اہمیت میں آپ کو نماز کی اہمیت بیان کر چکا ہوں۔ کسی فرد کی ترقی کا اہم سبب اس کے گھر میں باقاعدگی سے نماز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھا عمل وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے کیا جائے، خواہ کم ہو یا زیادہ، کیونکہ نہ ہو نماز انسان میں باقاعدگی کرنے کا ذریعہ ہے ہے۔ جب مسلمان پانچوں وقت باجماعت نماز کے لیے سجدے میں اکٹھے ہوتے ہیں اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کے درمیان دوستی اور محبت پیدا ہوتی ہے، جو معاشرے کے لیے بہت مفید ہے۔ نماز باجماعت اور بالخصوص جمعہ اور عیدین کی نمازوں سے مسلمانوں میں میل جول اور تعاون کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جب دن میں کئی دفعہ ملنے سے مسلمان رنگ، نسل، علاقے اور طبقات کے اختلافات سے بے پرواہ ہو کر ایک امام کے پیچھے صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے درمیان فکری وحدت کے علاوہ عملی مساوات بھی پیدا ہوتی ہے۔ ایک ہی صفت میں، یہاں پہ ایک شعر عرض کرنے لگا ہوں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک ہی صفت میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ نمازیوں کو مسجد میں آتے جاتے دیکھ کر نماز نہ پڑھنے والے بھی نماز کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اجتماعی شکل میں انجام پانے والوں کی اعمال کی کیفیت انفرادی اعمال کے مقابلے میں ہر لحاظ اور ہر پہلو سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ اس لیے اجتماعی نماز کا ثواب انفرادی نماز سے 27 گنا زیادہ ہے۔ اس سے ہمیں جماعت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں بہت زیادہ وسیع طور پر ہمیں بیان کیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرض نماز مسجد میں ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ چاہے آپ کسی بھی حالت میں ہو، مسجد میں فرض نماز ادا کرو۔ کیوں؟ فرض نماز ادا کریں گے تو مسجد میں آپس میں میل جول بڑھے گا، محبت بڑھے گی، نفرتیں ختم ہوں گی، پیار بڑھے گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے بھی بچا کے رکھو، اپنے قبروں کو قبرستان مت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نماز جو ہے جنت کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔